अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूं आपका होस्ट AR गुल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज ईद उल फ़ितर है। ये प्रोग्राम ईद उल फ़ितर के लिए बनाया जा रहा है, तो मैं दुनिया भर में पाकिस्तान समेत जहाँ जहाँ भी लोग हमारा चैनल गुलकारियाँ देख रहे हैं, उन सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूँ। नाज़रीन, ईद के मौके पर तमाम ममालिक में खुसूसी तौर पर ऐसी फ़िल्में बनाई जाती हैं जो तफरीह से भरपूर होती हैं, ताकि ईद की खुशियों में जो लोग फ़िल्म देखकर लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं वो भी पूरी तरह महसूस हो सके। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हमेशा की तरह ईद के लिए बेहतरीन फ़िल्में बनाई गई हैं। इससे कबल माजी में भी ऐसे ही होता रहा है कि फ़िल्म साज एक ही वक्त में 4-4, 5-5 फ़िल्में ईद के लिए बनाकर रिलीज़ करते रहे और उन फ़िल्मों ने सुपरहिट बिज़नेस किया है। इस ईद पर कमोबेश उर्दू, पंजाबी और पश्तो की 10 फ़िल्में नुमाइश के लिए पेश की जा रही हैं। इन फ़िल्मों की हम तफसील आपको बताते हैं। जियो फिल्म्स के बैनर तले इस ईद पर बैक वक्त 2 फ़िल्में रिलीज़ की जा रही हैं। जी, पहली फ़िल्म घबराना नहीं है। ये जो हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उनके बेहतरीन ये तकिया कलाम भी था और वो आवाम को तसल्लियाँ देते थे। उन्हीं के जुमले को फ़िल्म में घबराना नहीं है के नाम से शामिल किया गया है। लेकिन ये फ़िल्म तफरीह और सस्पेंस से भरपूर कॉमेडी फ़िल्म है, जिसमें बहुत सारे लवाज़मात शामिल किए गए। हिदायतकार साकिब खान की इस फिल्म में अदाकारा सबा कमर और जाहिद अहमद शामिल हैं। इसके अलावा सुहेल अहमद, जान रैम्बो, नैयर एजाज और सैयद जबरान इस फिल्म के किरदारों में शामिल हैं। जियो फिल्म्स की जो दूसरी फिल्म है ईद पर जो रिलीज़ की जा रही है, उसका नाम है पर्दे में रहने दो। पर्दे में रहने दो के नाम से माजी में भी अदाकार रंगीला ने एक बड़ी खूबसूरत फ़िल्म बनाई थी और अब यही फ़िल्म इस नाम से जो ये फ़िल्म बनाई गई है, इसमें हानिया आमिर, अली रहमान और जावेद शेख ने मरकज़ी किरदार अदा किया है। इस फ़िल्म के जो हिदायतकार हैं वजाहत रऊफ़, उन्होंने माजी में भी बड़ी अच्छी अच्छी फ़िल्में बनाई हैं इससे कबल, और ये फ़िल्म भी एक बड़ी फ़िल्म इसको कहा जा रहा है, जिसके प्रोड्यूसर मोहसिन अली हैं। नाज़रीन, ईद उल फ़ितर की हम तीसरी फ़िल्म की बात करें तो उसका नाम है दम मस्तम। दम मस्तम के नाम से बनाई गई इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर अदाकार अदनान सिद्दीकी हैं और इस फ़िल्म के डायरेक्टर एहतशामुद्दीन हैं। अदनान सिद्दीकी को लोग टीवी के हवाले से एक बड़ा नाम है, लोग जानते हैं। अभी कुछ अरसा पहले उनकी जो एक ड्रामा सीरियल थी बड़ी हिट हुई थी। इस फिल्म के जो हीरो हैं इमरान अशरफ, वो आजकल टीवी के टॉप स्टार हैं। उनका ड्रामा चौधरी एंड सन्स और वदज़ात इन दिनों टीवी पर ऑन स्क्रीन है। और इस फिल्म की हीरोइन अमर खान, वो अदाकारा फरिया जबी की साहिबजादी हैं और ये उनकी पहली फिल्म है। उम्मीद की जा रही है कि ये फ़िल्म भी ईद की फ़िल्मों में नंबर 1 साबित होगी। दम मस्तम के अलावा चौथी फ़िल्म जो ईद पर रिलीज़ की जा रही है उसका नाम है चक्कर। चक्कर उर्दू ज़बान की फ़िल्म है, जिसके डायरेक्टर यासिर नवाज़ और प्रोड्यूसर ज़फ़र इमरान हैं। चक्कर ये भी एक बहुत खूबसूरत फ़िल्म होगी, जिसके फ़नकारों में नीलम मुनीर, एहसन खान, यासिर नवाज़, महमूद असलम और दानिश नवाज़ शामिल हैं। चक्कर समेत अगर हम 5वीं फ़िल्म की बात करें तो वो पंजाबी ज़बान की फ़िल्म है वाजरे दी राखी। जी नाज़रीन, वाजरे दी राखी जो फ़िल्म है उसके हिदायतकार सैयद नूर हैं। इस फ़िल्म में जो टिक टॉक स्टार हैं जन्नत मिर्ज़ा, वो बतौर हीरोइन आ रही हैं। फ़िल्म साज सफदर मलक के साहबजादे अब्दुल्ला इस फ़िल्म के हीरो हैं, जन्नत मिर्ज़ा हीरोइन है। साइमा ने इस फ़िल्म में ओल्ड कैरेक्टर किया है। इसके अलावा नगमा, राशिद महमूद
اور دیگر فنکار بھی اس فلم میں شامل ہیں۔ فلم کا میوزک بہت اچھا ہے اور سید نور نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس فلم کی کہانی بھی دیگر فلموں سے ہٹ کر ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ عید کی فلموں میں تیرے باجرے دی راکھی وہ کس نمبر پہ آتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور فلم محافظ جو نئے فنکاروں پر مشتمل ہے، یہ فلم بھی عید کی دوڑ میں شامل ہے اور اسے لاہور کے اوڈین سنیما میں نمائش کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم عید کی ایک اور پنجابی فلم کا ذکر کریں تو وہ ہدایت کار مسعود بٹ کی فلم گوگا لاہوریہ ہے۔ گوگا لاہوریہ کے جو پروڈیوسر ہیں وہ غلام محی الدین ہیں، چودھری الیاس پپو ہیں۔ ان دونوں نے مل کر یہ فلم بنائی ہے، جبکہ اس کے جو فنکار ہیں ان میں محمد رانا، سیف علی خان، لیلا، دیا جٹ، سدرا نور، سمرا نور، شفقت چیمہ، یہ تمام فنکار اس فلم میں شامل ہیں۔ شہزاد گجر کی ایک فلم کوٹھے پکے رشتے کچے، جس کے ہدایت کار سلیم مراد ہیں، اس فلم کے حوالے سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ فلم عید الفطر پر ریلیز کی جائے گی۔ اس فلم میں اکرم اداس، ببرک شاہ، پائل چودھری اور دیگر فنکار شامل ہیں۔ سلیم مراد اس سے پہلے بے شمار پشتو فلموں کی کہانیاں لکھ چکے ہیں، ڈائریکشن دے چکے ہیں۔ ان کے اسسٹنٹ طارق رحمان بھی ایک باصلاحیت ٹیکنیشین ہیں۔ امید ہے کہ اگر اس فلم کو سینما گھر مل گئے تو یہ فلم بھی پسند کی جائے گی۔ ناظرین یہ تو تھیں اردو اور پنجابی فلمیں جو پنجاب سرکٹ میں ریلیز کی جا رہی ہیں۔ زیادہ تر فلموں کو ملٹی پلیکسز میں لگایا جا رہا ہے، جہاں ایک ایک شو روزانہ ان کو ملے گا اور جو فلم بہت اچھا بزنس کر لے گی اس کے شوز خود بخود بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب ناظرین ہم بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی KPK میں اس دفعہ عید الفطر پر 3 پشتو فلموں کی نمائش کی جا رہی ہے۔ ان پشتو فلموں میں ہدایت کار ارشد خان کی جو فلم ہے کشر خان بن چیڑے، جی کشر خان بن چیڑے کے جو ہیرو ہیں وہ تو ظاہر ہے شاہد خان ہی ہوں گے، ان کی اپنی پروڈکشن ہے۔ اس کے علاوہ اس فلم میں اداکارہ فیروزہ ان کی ہیروئن ہے۔ دیگر فنکاروں میں عمران خان اور باقی جتنے بھی پشتو فلموں کے نامور سٹارز ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ سیف علی خان بھی اس فلم میں آ رہے ہیں پشتو فلم کے حوالے سے۔ پشتوئی فلم میں اگر ہم پشتو فلم کی بات کریں تو ہدایت کار AK خان کی 2 پشتو فلموں کی نمائش عید الفطر پر ہو رہی ہے۔ ان میں ایک فلم ہے دا زخمون و حساب۔ دا زخمون و حساب فلم جو ہے اس میں ارباز خان اور شاہد خان دونوں کے درمیان مقابلہ ہے اور اس فلم کی ہیروئن مہک نور ہے۔ یہ فلم کافی بہترین فلم کہی جا رہی ہے۔ اس فلم کو عید پر ریلیز کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاوہ یہ فلم کوئٹہ اور کراچی میں بھی ریلیز ہوگی۔ اسی طرح AK خان کی جو دوسری فلم ریلیز کی جا رہی ہے پشتو زبان میں، اس کا نام ہے دا عشق لیون توب دے، یعنی یہ عشق تو پاگل پن ہے۔ اس فلم میں بھی یہی کاسٹ ہے، ارباز خان، شاہد خان اور جہانگیر جانی جو پشتو فلموں کا ایک بڑا نام ہے، وہ بھی اس فلم میں شامل ہیں۔ ناظرین اس طرح اس عید الفطر پر کم و بیش 10 سے زائد فلموں کی نمائش ہو رہی ہے۔ عید الفطر کے موقع پر ماضی میں جب پاکستانی فلموں کی نمائش ہوتی تھی تو اس کے لیے ہمیشہ بڑے بڑے نام اور ہدایت کاروں کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ ہدایت کار نظر الاسلام، S سلیمان، پرویز ملک، شباب کیرانوی، اقبال کاشمیری، حسن طارق، الطاف حسین، حسن عسکری، سید نور، سنگیتا، یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں جن کی فلمیں جب عید پر نمائش کے لیے پیش کی جاتی تھیں تو وہ گولڈن جوبلیاں، پلاٹینیم جوبلی اور ڈائمنڈ جوبلی تک منایا کرتی تھی۔ آج اگرچہ ہمارے جو کراچی کے ہدایت کار ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن سینما گھروں کی نایابی اور کامیابی کی وجہ سے فلموں کو وہ شوز نہیں ملتے، وہ دن نہیں ملتے، وہ ٹائم نہیں ملتا کہ وہ کوئی گولڈن جوبلیاں بنا سکے۔ بس تمام فلم سازوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ فلم پر لگنے والا کروڑوں روپیہ کسی طریقے سے ریکور ہو جائے۔ ہماری خواہش ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा उरूज दे और सिनेमा इंडस्ट्री में एक बार फिर रौनकें लगें, ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा घर तस्वीर हों। सिल्वर जो हमारे सिंगल स्क्रीन जो सिनेमा है उनकी भी बेहद ज़रूरत है, क्योंकि पंजाबी फ़िल्मों के लिए सिंगल स्क्रीन सिनेमा बहुत ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि सिनेमा घरों की तादाद में इजाफ़ा कराने के लिए सिनेमा मालिकान से ताउन करेंगे, अच्छी फ़िल्में प्रोड्यूस करेंगे और इस तरह नई नस्ल जो आने वाली नस्ल है वो एक बार फिर पाकिस्तानी फ़िल्मों में दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो जाएगी। ईद की खुशियों के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह के बाद।